Open board din safety. Yan. Sabay ka sa, sabay ka sa. Balik. Balik. Yan, yan. Balik pa. Oh, safety. Safety. Kanayin mo yung dito. Wala kang maririnig dyan. Makapit sa mukha yung ano sir, no? Pulbura. Kapag tuloy-tuloy kasi talagang ano yun. Uusok talaga yun. Tumatama pa dito sa akin yung katabi ko yung basyo. Basyo. Yung isa tuloy lumabas. Hindi pumasok. Sabay balik. Safety. Down board. Okay, ammo bearer. Maganda SU-1 magazine, loaded with 8 rounds. Ha? 8 na bala yan, 8, diretso. Firer, insert magazine. Insert. Ma'am, pupukin mo, ma'am. Pupukin. Yan. Insert. Load and make ready. Load. Ma'am, pitutin mo. Yan. Load. Aim your target. Okay. Firer. Unlock pieces. Unlock. Fire when you're ready. Number 4. Unlock pieces. Number 4. Unlock pieces. Magbibitawan ng trigger! Pag malapit, huwag bitawan. Nagmamadali. Parang 4 lang. Walo yan, ma'am. Walo. Yung binig ko sir eh. 4 lang yung pinutok eh. Ate. Ilangin nyo ha. Yung amo niya. Yung amo niya 4. Ammo bearer. Ammo bearer. Number 2. Ammo bearer. Amo bearer, number 2. Ammo bearer number 2. Ilang bala? Alipay ha. Ilang bala? Aray natin. Walo na bala, 8. Pinalik ko yun sir. Pinalitan ko ng 8. Sit mo muna, sit.